Haleluya. Mpendwa, na kusalimia katika jina la Yesu Kristo katika siku ya leo. Mungu akubariki sana, Mungu akuinue, Mungu akutendee mema, Mungu akuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba Mungu amekulinda katika juma lote, na tangu siku uliumbwa katika tumbo ya yule ya msasi alikusaa, Mungu amekulinda. Na shukuru Mungu kwa sababu ya kunilinda pia. Na siku ya leo Mungu amenipatia neema tena ya kupata kukuhubiria neno la Mungu. Ni kwa sababu hakuna chochote tunaweza kukifanya wenyewe pasina Mungu kutusaidia. Nashukuru Mungu kwa sababu last summer nilikuwa nasema kile Yesu alikuwa akifanya wakati alitoka mwili kwa zile siku 3. Tukaona kwamba alikuwa ameenda kuhubiria waliokuwa wamekufa. So wewe uliye hai, pokea neno la Mungu na ukapata kuliamini, ukapata kubatizwa, ndio Mungu akapata kukuinua na akapata kukubariki katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na leo tunasoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 12 ambayo inasema kwamba yeye ashindaye nitafanya kuwa nguzo katika nyumba ya Mungu wangu. Yesu Kristo anasema kuna hali ya kutakikana ushinde. Kuna hali ya kutakikana mimi nishinde. Maana duniani kuna majaribu mingi sana. Na unakuta Yesu Kristo mwenyewe katika kitabu ya Yohana sura ya 16:33 anasema kwamba duniani kuna dhiki, lakini njipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu Kristo alikuwa kwa mashindano na alipata kushinda. Pale jangwani, unakumbuka siku zile alikaa mahali pale, siku 40 alikuwa kwa mashindano na akashinda. Na Yesu Kristo alipokufa pale msalabani na akapata kufufuka, akapaa kwenda mbinguni, ilikuwa ni ushindi mkubwa sana. Na katika siku ya leo Mungu amenipatia neno nikuhimiza kwamba mimi na wewe tutamani kushinda. Na yeye mwenyewe atatusaidia kushinda. Maana Biblia inasema kwamba ako upande wetu. Ukisoma kile kitabu za Warumi sura ya 8 mstari 26 mpaka 28, Biblia inasema kwamba ametupatia Roho Mtakatifu ambaye paka anatuombea, paka analilia Mungu kwa ajili yetu. Biblia inasema anaugua akiomba kwa njia ambayo haiwezi kuexplainiwa. Yaani anaomba akiwa analilia Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yako tukapate kushinda. So katika hili njuma nakutakia kushinda. Yale yaliyo mbele yako mimi siyajui, lakini nakutakia kwa jina la Yesu Kristo, Mungu aliyesiumba mbingu na nchi, yule Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, huyo Mungu anisaidie na akusaidie kushinda kwa jina la Yesu. Maana wale wanashindana kwa mashindano, sio wote upewa tashi, sio wote upewa kitu baada ya